संसार रे तो माँ पुअर संपर्क भी अच्छी माँ पुअर संपर्क सबुठ श्रेष्ठ बोली कहुई किंतु दिन आसब जो दिन संसार को पुओ बोहू आनिक आसला आस्ते आस्ते माँ को भी भूली जाए माँ पाखे तो गोटाए गुण अच्छी सेटा होची मातृत्व माँ पाखे गोटाए गुण अच्छी सेटा होची मातृत्व से आसन केही नहीं परिबनी से आसन जीवन में केही नहीं परिबनी 10 मास 10 दिन गर्भधारण करी केते कष्ट से सहिची से कथा केवल से माँ ही कहि परिबे तने से आसनटा स्वतंत्र ता व्यतिरे कि आउ जो आसनटा आसे सेटा होची स्त्री कार्ये च मंत्री करणे च दासी धर्मे च पत्नी सहने दरिद्री स्नेहे सुमाता शयने च रंभा रंगे सखा लक्ष्मण सा प्रिया है कल रंगे सखा लक्ष्मण सा प्रिया है कार्ये च मंत्री करणे च दासी जे कार्य रे मंत्री भली कार्य करिथा स्वामी सहित स्त्री मंत्रणा दे दी मंत्री ही जाए करणे च दासी कौन सी सेवा करिवार से दासी भली सेवा कर निज जीवन रे गोटे नारी निज सुख देखे आजिकल का माँ तो परिवर्तन हो गलनी ताको तो छाड़ सही हो उत्तम नारी जे निजे के सुख चाहिए निज जीवन में केवे सुख इच्छा करी स्वामी जो तेरे सुखी मु सही तेरे जीवन सारा जे निज को त्याग करि देछि सही होछि नारी शास्त्र तो जन संत कहूतिले सुनिछि नारी के सन्यासी बोली से विवेचन करि नारी होछि सन्यास जे सबु न्यास कर दे घर द्वार परिवार निज जन्म दिथवा बापा मां को छाड़ी करी आ गोटे परिवार को पळै आसी नारी की साधक आख्या भी दिया केमती साधन कले बापा मां को दूरी गई आज जीवन में जदी गोटे मां रो चाचा पुओ की पांचटा पुओ थांती जदी गोटे पुओ कहिबा मु साधु हेई जेबी बाबाजी हेई जेबी मां कहि दो साधु हेई जा कहिबो किंतु गोटे झियो जन्म हेई गला परे मां ताको छाड़ी दो सन्यास रो जीवन सेटे मारो सब जक जिनिस चली गला जते स्नेह जहां से पाइबार थला सेटा से छाड़ी दे बापा को ठारू जहां पाइबा कथा से तो हरई दला भाई भौणी को ठारू जो स्नेह ममता बोलतला सेटा भी हरई दला यानी संसार रो समस्त सुख को छाड़ी आउ गोटे संसार को पळी आसिला जे कोठी काहा को से जानि ना जीवन रे केबे सासु मां हेलानी हबो खाली समस्त कहती ना सासु मां सासु जीवन में मां ही करी मां पदवाच्य हो पारे मां बोली डाकटा सुनी पारे किंतु जीवन में मां रो आसन सासु नहीं पारी बापा रो आसन ससुर नहीं पारी आ काहारी आसन केही नहीं पारी तनो से सब छाड़ी देकी पळी आसिला सन्यास रो जीवन यापन करिति जहा काहा कुछ जानिनी सेही भली भूमि रे से रही किता जीवन निर्वाह करे आ केवल जन को अपेक्षा करी से बंचे सेही जन को होची स्वामी ना नहीं आ जते बेले स्वामी थारु से कोनोसी प्रकार रे जदी भूल बाटर चली गला बा स्वामी ताको धिक्कार कला शेषरे से म्रियमान हो जाए भांगी पड़ी आ तापे जोड़ाए बाट तयारी हो जाए जे मु संसार आ तो परिवार रही परिबिनी यदि बाहर को गली ताल तो संसार मते धिक्कार करिवो शेषर निर्भर करने से भाई पाके रही बापा घर को चली जीवी सत्य जी सही कथा जीवन को देखै दे तले बापा घर को जाउचंती भगवान शंकर मना करियो सत्य जाई सती पहुंची गले दक्ष प्रजापति यज्ञ देखिले समस्त भूमि माने आछन समस्त यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व देवता समस्त स्थिति प्रस्तुत हो जाई यज्ञ भी चली आ एमिति यज्ञ चली सती यज्ञशाला बुली बुली परिक्रमा कर देखिले समस्त हव्य भाग अछि समस्त भोग लगी किंतु शंकर कौन सी गोटे आसन पड़ी शिव बिना जीव के यज्ञ करे यज्ञ अग्नि जो अच्छा से अग्नि होती स्वयं शिव ये उपनिषद
ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଶିବ ବିନା ଜୀବ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସେ ଯଜ୍ଞ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସତୀ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବିଚାର କଲେ କଲେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଆସିଲି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ବରଂ ସେଇଠି ଥିଲି ଭଲ ରହିଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ନାହିଁ। ପତିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ନ ସହିଣ ଯୋଗ ନଳେ ତେଜେ ପ୍ରାଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମତ, ପତିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ନ ସହିଣ ଯୋଗ ନଳେ ତେଜେ ପ୍ରାଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। କହିଲେ ପତିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ନ ସହିଣ। ନାରୀଟା ସଂସାରରେ ସବୁ ସହିପାରେ, ଗୋଟେ ମା ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ସହିବ? ସହିପାରିବ? ତେଣୁ ପତିଙ୍କ ନିନ୍ଦା ନ ସହିଣ ଯୋଗ ନଳେ ତେଜେ ପ୍ରାଣ। ଶେଷରେ ବିଚାର କଲେ ଆଉ ଇଏ ଶରୀର ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଜୀବ ପରମର ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ସାଧକର ଜୀବନ କେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାନି ସତୀ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଥିଲା, କେହି କେହି କହି ଯଜ୍ଞ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ କଥା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଇ ମୃତ୍ୟୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବନ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଜୀବନର ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଜୀବନ ମତେ ମିଳୁ। ସେଠି ଆଉ ସତୀ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ମତେ ନିର୍ବାଣ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେତେବେଳେ ବି ସତୀ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଜୀବନ। ଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଜୀବନ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଜୀବନ ପାଇବି, ସାରା ସଂସାରକୁ ଆଉ ଯାହା ଶିଖେଇବାର ଥିଲା ସେତକ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଶେଷ ସମୟରେ ସତୀ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବରୁ ମାଗା, ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା, ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସତୀ ମୋର ତ ହରିଶନ ବରୁ ମାଗା, ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗା। ସେଇ କାରଣ হিমগিরি গৃহ যাই, জনমী পার্বতী তনু পাই। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, হরি বল হরি বল, জয় রাম জয় জয় রাম। সতী মোর তো হরিশন বরু মাগা, জনম জনম শিব পদ অনুরাগা। জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত মতে সেই শিবঙ্কর পাদরে স্থান মিলু, সেই শিবঙ্কর পাদরে মোর নিবেদন রহু। আউ জীবନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚାହୁଁ, ଜନମ ଜନମ ଶିବ ପଦ ଅନୁରାଗ। ତେହି କାରଣ ହିମଗିରି ଗୃହ ଯାଇ, ଜନମୀ ପାର୍ବତୀ ତନୁ ପାଇ। ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବ ଯାହା ନିବେଦନ କରିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମିବ ସ୍ମରଣ ଭୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବର ନ୍ୟାୟରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବ ଯାହା ବିଚାର କରିଥାଏ ପରଜନ୍ମରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ ଏ ମନ ଭାବୁ ଥାଇ ଯାହା, କାଳି ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦ ଗାଳୁଛି ମାତାର। ଏ ମନ ଭାବ ଥାଇ ଯାହା, କାଳି ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାହା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
मन भाव थाई जहा काले यानी काल हो सारा पर जन्म सेटा प्राप्त होई थाए तले सही कारण भगवती मां सती परवर्ती जन्म रे पार्वती होकर जन्म हेले आ पार्वती जन्म रे आस्ते आस्ते हिमालयंगर निरुद्धि सिद्धि संपत्ति सब किछि बढ़िबारे लागिला से पर्यंत हिमालयंगर किछि नथिला हिमालयंगर किछि विकसित होई नथिला आस्ते आस्ते से बढ़िया को लागिला रिद्धि सिद्धि संपत्ति तांको नाम जश कीर्ति सब बढ़िया को लागिला